Jordan. Jordan puti. Tsaka ito. Jordan, no? How much? Naubo ko. Ba't kaya? Puma. Oops. Jordan, no? Yun, may jacket pang kasama. Tikas. How much? How much? How much? How much? How much? 196. Mga Puma. Tsaka Adidas. Wala yung itim. Talagang yung itim ng type na type ko talagang ano. Ayan. So, magkano ito? 174. Pag taglamig na. Ayan, o. Pang sports naman ito eh. 209. 336.